बड़ी ईद पर मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF के साथ $3 अरब कर्ज प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी वस्त जुलाई में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान ने शराइत पूरी की, मुआहिदे से माली नज़्म व ज़ब्त कायम और बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। पेश की इस्लाहात से समाजी तरक्की के लिए वसाइल मुहैया हो सकेंगे। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया। आलमी इदारे के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने टैक्स रियायतों में कमी को पार्लियामेंट का ऐसा इक़दाम करार दे दिया। IMF का एक और प्रोग्राम नामुकम्मल। पाकिस्तान आलमी इदारे के 22 में से 21 प्रोग्राम पूरे करने में नाकाम। $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम आज नामुकम्मल खत्म हुआ। कड़ी शराइत पर $3 अरब के नए स्टैंड बाय मुआहिदे की मुद्दत सिर्फ 9 माह मुकर्रर। डिफॉल्ट से बचने के लिए आलमी मालियाती इदारा रकम मुहैया करेगा। अल्लाह का शुक्र, डिफॉल्ट से बच गए। पेरिस मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। MD से पूछा कौन सी शर्त है जो पूरी नहीं की। वज़ीर आज़म ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहिदे की कोशिशों से भी आगाह कर दिया। आइंदा कर्ज न लेने के लिए वज़ीर आज़म दुआ गो। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से इमदाद मिली। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिफारतकारी भी कामयाब करार। शहबाज शरीफ ने सानहा 9 में IMF मुआहिदे के खिलाफ साजिश की कड़ी करार दे दी। दोस्त नुमा दुश्मन चाहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अनारकी फैल जाए। सिविलियन इदारों पर हमले के केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों और फौजी इदारों पर हमले मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। बेकसूर को सजा नहीं होगी। ये कसूरवार कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देने का ऐलान। इंतखाबात कराना और इंतखाबी तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दी। वाज़ेह कर दिया IMF से मुआहिदे पर अमल दरामद निगरां हुकूमत और आइंदा हुकूमत की भी जिम्मेदारी होगी। इसहाक डार ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहिदा कौम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। IMF को मनाने के लिए अवाम पर 215 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े। एक कौम बनकर मुश्तरका कोशिशें की तो दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार पुर उम्मीद। 2017 में तरक्की करती मईशत को रोकने की साजिश की गई। मईशत की बहाली के लिए बेहतरीन किरदार पर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। IMF मुआहिदे के बाद शहरियों पर मजीद बोझ लादने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। गैस की कीमत 50% बढ़ाने की उग्र समरी पर अमल दरामद होगा। पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद। इम्पोर्ट और करेंसी एक्सचेंज पर कंट्रोल का खात्मा किया जाएगा। गवर्नेंस की बेहतरी के इक़दामात भी नागुज़ीर करार। वज़ीर खजाना इसहाक डार IMF की तमाम शराइत पहले ही मान लेते तो गैर यकीनी की सूरत हाल न होती। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह मोहम्मद कुरैशी का रद्द अमल। हमाद अजहर ने मुआहिदा सिर्फ इलेक्शन तक डिफॉल्ट से बचाने का जरिया होने का दावा कर दिया। IMF मुआहिदे के बाद पाकिस्तान को मजीद फंड्स मिलने की राह हमवार। सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब, एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक से भी मजीद फंड्स मिलेंगे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। डॉलर सस्ता और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। दो तरफा और आलमी इदारों से कर्ज की राह हमवार होगी। मुआहिदे पर माहिरीन ने मईशत का रद्द अमल। अगली हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर करार दे दिए। IMF मुआहिदे के बाद डॉलर की उड़ान खत्म हो जाएगी। अमरीकी करेंसी की अपनी असल कदर 245 रुपए तक वापसी का सफर शुरू हो सकता है। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का तज्जिया। IMF मुआहिदा डिफॉल्ट न करने की बेहतरीन इंश्योरेंस करार। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने IMF डील का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया। डॉलर होल्डिंग में कमी और कारोबारी फजा में बेहतरी की उम्मीद का इजहार। मुल्क में फौरी तौर पर बुनियादी इस्लाहात का मशवरा दे दिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने टैक्स वसूलियों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। हदफ से भी 5 अरब 30 करोड़ रुपए इजाफी वसूली। 183.5 अरब रुपए जमा करके मिसाल कायम कर दी। बड़ी ईद की वजीर आजम ने FC को बड़ी ईदी दे दी। फ्रंटियर कोर के जवानों और अफसरान की तनख्वाह पाक फौज के बराबर करने का ऐलान कर दिया। पारा चनार में पाक अफगान सरहद का दौरा। मुल्क और कौम के लिए खिदमत और कुर्बानियों का एतराफ। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का नॉन स्टॉप सिलसिला। दूसरे रोज भी गली महल्ले जायकेदार खानों की खुशबुओं से मुअत्तर। किसी ने गोश्त का नमकीन रोस्ट बनाया, कोई चटपटे बारबेक्यू से लुत्फ उठाता रहा। मेहमानों की दमपोख्त सीख बोटी, पुलाव और बिरयानी से दस्तरखान सज गए। गुजरावाले के पहलवान मटन कोरमा, मटन चाप और रोस्ट बनाकर हाथ साफ करते रहे। बड़ी ईद की खुशियां बालाई मकामात पर दोबाला। वादिये कागान में दरियाए कुनहार के ठंडे पानी और आबशारों में गर्मी से निजात मिलते ही सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मलिका कौसार मरी में सयाहों का हुजूम उमड़ आया।
چھوٹو پارٹی نے عیدیاں لٹانے کی ٹھان لی. چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے والدین کی انگلی پکڑے سیرگاہوں کو چل پڑے. عید کا دوسرا دن لاہور کے چڑیا گھر میں من پسند جانوروں کے ساتھ گزارا. خوشیوں کے تہوار پر شہدائے پاک فوج کا ورثہ کی پیاروں کی یاد میں بے قرار رہے. میجر علی سلمان ناصر شہید کے والدین نے بیٹے کے بغیر عید ادھوری قرار دے دی. بہن بھائی کی یاد میں اداس. لیفٹیننٹ ناصر شہید کی والدہ کو بیٹے کی یاد تڑپا گئی. شہید لانس نائک گل خان کے بھائی کا سانحہ 9 میں کے ذمہ داران کو سزا دینے کا مطالبہ. ملک کے مختلف شہروں میں قربانی کے بعد جانوروں کی آلائشوں کے ڈھیر لگ گئے. صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہری پریشان. میئر کراچی کے صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے. کلیکشن پوائنٹس کا جائزہ. مرتضی وہاب کا لیاری کی گلیوں میں موٹر سائیکل پر سفر. چاکی واڑہ پمپنگ اسٹیشن بھی جا پہنچے. گجرانوالہ کی نجی گھاسو سوسائٹی میں کار سے 2 بھائی اور کزن سمیت 4 نوجوانوں کی لاشیں ملی. مرنے والوں کی زین، دانیال، آفاق اور شہریار کے ناموں سے شناخت. نوجوانوں کی موت کیسے واقع ہوئی فوری طور پر تفصیلات نہیں مل سکی. فیصل آباد کے علاقے کھڑیاں والا میں گاڑی پر فائرنگ سے 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے. واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار. بہاول نگر کے علاقے چشتیہ میں رشتے کے تنازع پر 2 گروہوں میں تصادم. 2 افراد جان سے گئے. کوہاٹ میں دیرینہ دشمنی کا تنازع کراچی تک پہنچ گیا. بلدیہ ٹاؤن میں 3 افراد کے قتل کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. متاثرہ خاندان نے امیر اعظم نامی شخص سمیت کئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. لیجنڈ اداکار شکیل احمد کراچی میں ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں سپرد خاک. سلطان مسجد میں نماز جنازہ ادا. رشتہ داروں اور اہل علاقہ سمیت بڑی تعداد میں فنکار برادری کی بھی شرکت. ساتھ ہی اداکار کی یادیں تازہ کرتے رہے. سنوکر کے معروف قومی کھلاڑی ماجد علی نے والی مشکلات کے باعث مبینہ طور پر خودکشی کر لی. تدفین آبائی علاقے سمندری میں کی جائے گی. ماجد علی ایشین جونیئر سنوکر چیمپئن شپ 2014 کے سلور میڈلسٹ تھے. آسٹریلوی لیجنڈ کرکٹر ایلن بارڈر کو دماغی بیماری پارکنسن ہونے کا انکشاف. اپنی حرکات پر قابو نہیں رکھ سکتے. کپکپانا معمول بن گیا. 80 سال کی عمر تک پہنچنا بھی معجزہ ہو گیا. ایلن بارڈر نے فینس کو اپنی صحت کے بارے میں خود ہی تفصیلات بتا دی. عید کے دوسرے روز پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار برسات نے موسم خوشگوار بنا دیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ، گجرانوالہ، چنیوٹ میں حبس کا زور ٹوٹ گیا. چکوال کے نالے میں بارش کے بعد سوکھ جانے سے مسافروں سے بھری گاڑی پھنس گئی. ڈرائیور نے حاضر دماغی سے گاڑی کو بچا لیا. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اسٹاک ہوم میں احتجاج. بغداد میں بھی سویڈش سفارت خانے کے سامنے مشتعل افراد کا مظاہرہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. واقعہ نفرت انگیز اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. میں پہلی بار فلم کر رہی تھی تو میرے لیے سب کچھ بہت نیا تھا، سب کچھ بہت بڑا تھا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑی ٹیم تھی میرے لیے. بہت کچھ مطلب میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک ڈریم کم ٹرو.